if we did so, what would have happened? The Rakyat wanted us to do X and Y and Z. By the way, we have to build an MRT here. That costs us a lot of money. This is the biggest investment that the government would have put in. Why is it important for us to do that? Very simple. Because already there are 6 million people living here in Greater Kuala Lumpur and Klang Valley. By the year 2020, just 5 years down the road, it will be 10 million. Because people are converging into the city, the rate of growth historically will cause us to reach the 10 million. If we don't spend the money, by that time, my friend, the city is gridlocked. So you step back and ask the question, how do we afford the money to build all these things for the Rakyat to prevent us from having the traffic jam by the year 2020 when 10 million people live here? You cannot do it without raising revenue for government. You just cannot do it. So I always tell people, money do not grow on trees. And therefore we have to create the opportunity. We have to grow the economy, hence the ETP. But we have to broaden the tax base. When we can broaden the tax base, we can reduce over time. I believe that there will be a day when we increase GST to closer to the ASEAN level, and by which time we can reduce the income tax and the corporate taxes so that we can balance it out. And over time, I think we can move forward as a very prosperous nation. I would say that in the UK, the GST is already at 20%. Even in Tanzania, low-income country is 18%, I can tell you. And so those other countries, they have introduced GST at those levels because they realize there's no other way around it. Because otherwise you rely only on 1 million people, 1.7 million, to pay taxes for the whole 29 million. That cannot be sustainable. Goods and Services Tax GST is one of the key initiatives to assist the country in achieving the gross domestic product GDP growth target of more than 5% this year. Inland Revenue Board IRB Chairman Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Sarigar Abdullah says, even though the country faces economic uncertainties, the government believes the target can be achieved with various initiatives that had been planned. Tan Sri Dr. Muhammad Irwan, who is also Treasury Secretary General, said the fall in oil prices made an impact on global economy, but government believes initiatives such as GST will help the country's economy.
think there's a lot of confusion in the market from the retailer as well as from the consumer. All they think is, oh, you're going to add 6% more. But without realizing that actually the 6% is actually replacing the 10% sales tax. Kiranya produk makanan tidak dikenakan GST adalah satu sumbangan besarlah kepada pengguna kan. Maksudnya kita punya perbelanjaan untuk rumah akan berkurangan lah kalau tidak dikenakan GST. Dah lama dah Bank Dunia menyuruh Malaysia, menyarankan Malaysia untuk melaksanakan GST kerana kita tidak boleh bergantung pada hasil minyak sahaja. Kita juga sedarkan kelemahan pada cukai yang ada sekarang iaitu SST ya, dan mungkin ini satu cara untuk mengatasi dan menjadikan sebagai satu sistem. Pun ini dah hari keberapa dah kita dah melalui pelaksanaan GST ni pada hari ini, dan apa yang mungkin isu yang akan timbul nanti rasanya dari segi harga-harga yang masyarakat kadang-kadang tak faham. Benda ni naik sepatutnya, dan ada kemungkinan barang tak sepatutnya naik. Kemungkinan peniaga tu perlu lebih peka lah kot. Dan agensi kerajaan sepatutnya KPDNKK contoh, dia patut bagi satu medium yang bagus lah untuk rakyat masyarakat untuk report ataupun adukan benda yang sepatutnya yang masyarakat mungkin tak faham apa yang perlu naik. Dan mungkin aplikasi-aplikasi yang dah dibuat tu mungkin perlu apa kita kata di maskini ataupun mungkin boleh direct mengadu pada KPDNKK lah. GST tu kita faham kerajaan perlu untuk kuat-kuasakan benda ni demi kepentingan rakyat dan sebagainya. Tapi kebanyakan rakyat dia tak terang apa itu GST dan sebenarnya apa yang perlu dan apa yang tak perlu. Kerana dia orang faham sekarang ni bila GST semua benda pun naik. Jadi dia jadi isu dekat situ. Jadi keliru dan jadi isu dan orang dia tak faham. Jadi kena terangkan lagi. Dan satu lagi macam setengah kedai macam restoran ke apa ke macam yang semalam lah. Bila dah lah dia chargekan GST 6%, lepas tu dia ada lagi service charge. Itu perlu ke tak perlu ke kita tak tahu. Jadi dia dah double charge. Kalau dah RM6 campur lagi dengan service charge dah kat situ dah RM16. Jadi kita bayar sebenarnya benda tu berlebihan lah. Jadi dia ambil kesempatan dan KPDNKK sebenarnya dia perlu turun padang untuk buat checking banyak sikit dan supaya orang tak ada komplain. Sebab hari-hari pun kita start daripada semalam, saya rasa sampai bila-bila pun kalau isu ni tak dipantau, saya rasa rakyat akan marah kot. Dan GST ni sebenarnya dia akan jadi membebankan. Semua benda pun orang rasa beban. GST, apa yang kita nampak secara kasarnya cukai yang dikenakan terhadap barangan. Tapi isu yang kita nampak sekarang ialah para peniaga ni sendiri dia menaikkan harga tanpa kawalan. Jadi berharap pada kerajaan tu sendiri dapat mengawal harga tu untuk kepentingan rakyat. Memantau perniagaan peniaga-peniaga tu dengan barang-barang. So supaya kita nampak benda tu sebenarnya implement GST tu terhadap barang-barang tu sendiri boleh membantu rakyat. Okey, saya pasal GST ni kan. Okey, bagi saya mungkin ada baik dan ada buruk dia untuk GST ni. Tapi sekarang ni banyak kedai yang ambil kesempatan terhadap benda-benda macam ni lah. So saya minta untuk pihak kerajaan lebih pantau lebih detail dengan kedai-kedai yang patut, yang mana yang naikkan harga suka hati ni, ambil tindakan lah dengan lebih teliti. Ada orang yang tak faham GST, penuh kan maksud apa kan. Kerajaan dah bagi tahu apa benda ni ada GST, apa benda ni tak ada GST kan. Jadi kita kena perlu tahu apa yang perlu GST kita tak bayar apa. Tapi confuse kita bayar aja. Kalau tak ada GST kita tak bayar, itu je. Mana-mana pun sama macam ni je. Buat masa ni saya belum terkesan lagi sebab so far saya belum belanja hebat lagi lah. Tapi so far saya tengok harga-harga dia dah start dah naik kan. So macam tak berapa reasonable lah sebelum ni. Sebelum ni elok macam roti 80% tiba-tiba dah dekat 90% dah. Roti makanan anak-anak saya memang suka makan roti. So bila dah naik ni terasa jugalah. Seperti yang kita ketahui, terdapat ramai segelintir peniaga yang menangguk di air keruh. Ada yang mengambil kesempatan terhadap pelaksanaan GST. Walaupun peniaga itu tidak berdaftar dengan GST, tapi cukai masih dikenakan terhadap pengguna. Taklah membebankan sangatlah. Kos naik memang ada.
Tapi nak cakap beban sangat-sangat tu taklah. Saya tak kisah sebab saya tahu dekat luar negara, kebanyakan negara lain dikenakan cukai yang lagi tinggi. Kalau kita belajar jimat cermat, tak rasa sangat 6% tu. Kalau kita boros, memang rasalah. Jadi kalau kita beli barang dengan secara bersederhana, ikut sunnah, sebenarnya tak rasa sangat. Kalau kita beli ikut suka, pergi makan mahal-mahal setiap hari, memang terasa.